sekretaris Naat. Naat Kak Dinto yang mencatat silsilahna Wali Songo ke Bebe. Sekak Dinto, timin Sunan Giri Kak Dinto dikira azmatkan Ba'alawi. Tapi ternyata setelah melihat manuskrip tahun 17 1017 ke bawah dan yang lainnya, ternyata Kak Dinto sobung yang mengatakan Sunan Giri Kak Dinto dak azmatkan Ba'alawi. Bahkan Sunan Giri manabi manuskrip 1700-an Kak Dinto Bani bin Syekh Maulana Ishak tapi bin Syekh Yakub Wali Lanang gelak. Akhirnya saya pertama Kak Dinto keluarga Genggong penasaran. Keluarga Genggong Kak Dinto penasaran diketuai oleh Kiai Saiful Islam meneliti sampai ke Malaka sampai ke Maroko. Karena catatan sebadah serat Wali Sana, serat Sunan Giri, sebadah tepas mana Pak serat tepas dalam Jogja, sebadah manuskrip Parompong Sumenep, ternyata panapa Sunan Giri Kak Dinto putrana Syekh Yakub Wali Lanang. Akhirnya penasaran pas diketuai oleh Kiai Haji Saiful Islam dari Genggong meneliti sampai dak Melaka, dak Pulau Besar. Ternyata leres Kak Disa. Mana bicerita si masyhur Kak Dinto Sunan Giri entar dak Melaka, dak Pasai, Pulau dak Pasai taki. Kak Dinto acabis dak reng sepona, ternyata mana bi Pasai sendiri i Pulau Besar Melaka punten saya Kak Disa Kak Dinto embana yaitu Maulana Ishak. Berarti leres. Akhir tak puas, akhir meneliti sampai ke Maroko. Ternyata Emasium Maroko berdecatan bahwasanya Maulana Ishak bersama 6 saudaranya Kak Dinto dak Nusantara, Kak Dinto dak Cebeh bersama 6 saudaranya. Akhirnya engki Naat lebih menguatkan Kak Dinto daripada versi Sunan Giri fam azmatkan Ba'alawi. Sekak Dinto. Kak Dinto pujuk perang dari jalur lagi enteki. Semangken pujuk perang bini Kak Dinto potrana Nyai Jumas. Pujuk perang bini Kak Dinto nyama mana bi asmanah, mana bi sebedai manuskrip Yumas. Anapa me nyame Yumas, me sebut me panggil Yumas karena embana seanya Kiai Aji Tepi Selasi Kak Dinto keturunan lemah dhuwur, keturunan keraton Aros Baja. Sekak Dinto nyame Yumas. Ya Hasan makin serang kaula erono teteki. Nyai Jumas Anom anggap Nyai Jumas Anom teki Nyai Jumai Saror Kak Dinto. Mana bi manuskrip kitab seetoles oleh Kiai Barisi, saya tulis sarang Kiai Zerkasi Sen Asen Kak Dinto asmana Nyai Jumaisaro, asmana Nyai Mutmainnah. Nyai Mutmainnah Kak Dinto, maka mah bede Kak Dinto teki. Terus umina asmana Nyai Jumas. Nyai Jumas Kak Dinto, saya kocak Nyai Jumas Sepo, maka mah bede kolak. Bede kolak ede jena maka mah Sunan Betokolong, etemu Sunan Dalem Kak Disa. Nyai Jumas. Asareng ngerakana punten tak langkong Kak Dinto Nyai Jumas sareng ngerakan Ki Abdul Fattah maka mah beda elaong pujuk betokolong beda patokan konah Kak Disa. Nyai Jumas Kak Dinto potrana Nyai Tepi Aji Selasi. Nyai Tepi Aji Selasi Kak Dinto beda petapan mana bi makamah. Tapi ring sepona Nyai Jumas Kak Dinto makamah beda kolak. Beda temora Sunan Dalem, beda aja nah makamah pujuk tekolong. Asmana Kiai Aji Selasi asmana Kak Dinto. Kiai Abdullah Aji Selasi. Berdesa adabu Abdul Mufid Aji Selasi. Abdul Mufid Aji Selasi Kak Dinto potrana Abdullah Aji Mertalaksana Kak Dinto. Aji Mertalaksana Kak Dinto maka mah beda 2 butir rabesan 2 butir eko wanyar temora
mahkamah Sunan Cendana. Terus ke timur deki bade Tuak Buter Kak Dinto apolong mahkamah Sayyid Abdullah Haji Martalaksana edajen deki bade ring sepona asmana Sayyid Hasan Badrul Budur. Asmana Kiai Haji Ambrung. Kiai Haji Ambrung. Apa-napa me asmana Kak Dinto Kiai Haji karena memang Kak Dinto mantona arus bajah mantoh keraton Kak Dinto. Tapi julukna Kiai Haji. Deki rajina Kak Dinto, Kiai rajina Kiai Hasan Badrul Budur asampung sampai da arus bajah. Da Pangeran Lemah Dhuwur Kak Dinto. Terus reng sepona Kiai Hasan Badrul Budur Kak Dinto asmana Sayyid Abdurrahman pujuk lek palek tempat Kak Dinto mahkamah bada ebaraan Sunan Cendana bada deki bada apa bada kampung lek palek culuki pujuk lek palek cukan culuki pujuk rabet karena timin cepon atapah sampai elek palek rabet. Jadi terkenalah Syekh Rabet otaba pujuk lek palek Kak Dinto. Mana bi saya mahkamah cek dingin nama mahkamah mana iban jenengan Kak Kasani reng saya mahkamah adem Kak Dinto damai. Syekh Rabet Kak Dinto potrana Pangeran Kebak Kak Dinto Pangeran Kebak Kak Dinto potrana gila Sunan Kulon Sayyid Ali Sunan Kulon Kak Dinto. Terus baru Sunan Kulon potrana Sunan Giri. Kak Dinto silsilanan Nyai Jumas dari ring sepola KN. Nyai Jumas dari ring sepo bini Nyai Tepi Haji Salasi. Kak Dinto Nyai Tepi Haji Salasi potrannya Nyai Kumala. Mahkamah bada ibarang Sunan Cendana. Bada makam Kak Dinto bada makam kona ibarang mahkamah Sunan Cendana bada makam Nyai Kumala Kak Disa. Tapi sobung nyaman ateki. Tapi timin abdina sarang sekancaan observasi anyata dek para sesepuh ko Banyar Kak Dinto mahkamah debuna. Ban manuskrip lakar tercatat mahkamah Nyai Kumala Kak Dinto beda ko Banyar. Manuskrip. Nyai Kumala Kak Dinto potrana Sunan Cendana. Sunan Cendana asmana Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin Kak Dinto potrana Kiai Khotib potrana Sayyid Qasim Sunan Derajat. Sayyid Qasim Sunan Derajat potrana Sunan Ampel. Gela Kiai Khotib reng sepona Sunan Cendana Kak Dinto araji sarang Nyai Gede Kedaton. Nyai Gede Kedaton potrana Sunan Kulon segela kadisah. Dadi Kak Dinto dari Sunan Kulon telok jalur tadi. Pujuk perang Kak Dinto dari Sunan Giri telok jalur. Saya pangki telok jalur Kak Dinto. Sunan Ampel Kak Dinto beda ada Buddha Al-Musawi Al-Husaini beda ada Buddha Azmatkan Ba'alawi. Tetapi manabi manuskrip kuno tidak ada seadabu Sunan Ampel da Azmatkan Ba'alawi. Sebada Kak Dinto manabi manuskrip Mataram juga manuskrip di Mateki. Kak Dinto ada buaki Sunan Ampel Kak Dinto keturunan Syekh Musa Al-Kadzim. Semangken sarang Uzbekistan ampun disahkan bahwasanya Sunan Ampel Kak Dinto Nakobah Ashraf Uzbekistan sudah disahkan bahwasanya Sunan Ampel Kak Dinto Al-Musawi keturunan Syekh Sayyid Musa Al-Kadzim pada juga Al-Husaini. Jadi pujuk perang Kak Dinto dari Sunan Ampel Al-Husaini dari Sunan Giri Al-Hasani. Moga-moga badan kaula ban para panjenengan sedaya oleh barokah saya sebut ki buruh ala hadzin ya wala kulli niyatin shalihah Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum warud'anhum waj'alil jannata ma'wahum syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.